Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Today we are going to talk about monitoring and assessment one. This is from the book taken from a language curriculum designed by Nation and Mechanic. And as you know guys that monitoring and assessment must take account of the environment in which the course will be used and the needs of the learners and the principle of the teaching and learning. Jadi monitoring dan assessment sebagai salah satu bagian dari kurikulum design itu harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti ini guys. Yang pertama, the environment, ya, the environment which the course will be used, ya, environmentnya seperti apa itu ya. Kemudian yang kedua adalah the needs of the learners, kebutuhan-kebutuhan siswa kita seperti apa, as well as the principle of the teaching and learning. Jadi prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran itu juga harus diperhatikan di dalam monitoring dan assessment. Okay, monitoring and assessment can provide a teacher and learners with information about the learner's present knowledge and progress, and it can also be a means of encouraging involvement and participation. Jadi monitoring dan assessment itu bisa membantu ya guru dan siswa informasi-informasi seperti ini guys. Yang pertama, the learner's present knowledge and progress. Jadi knowledge dari siswa kita, kemajuan-kemajuan belajarnya dari siswa kita itu seperti apa. Ini bisa dilihat ya. Oke, kemudian yang kedua, monitoring dan assessment itu juga encouraging involvement and participation. Jadi mendorong keterlibatan dan partisipasi dari siswa. And then the purpose of monitoring. Jadi tujuan dari monitoring itu apa ya? Tidak lain adalah to make sure that the learners will get the most benefit from the course. Jadi untuk meyakinkan bahwa siswa kita akan mendapatkan manfaat ya dari course ya atau learning materials. Nah, kemudian ini bisa dicapai melalui apa? Melalui the first is carefully observing the learners and the course ya. Jadi mengobservasi learners, siswa dan proses pembelajaran yang berlangsung ya. Kemudian suggesting changes to the course and the way it is run ya. Dari mengobservasi kan kemudian kita ngerti what are the weaknesses and what are the strengths. Nah, dari weaknesses itu kemudian kita merekomendasikan perubahan apa yang diperlukan ya untuk perbaikan-perbaikan proses pembelajaran itu ya. Okay, and let's talk about the types of monitoring and assessment. What are the types of monitoring and assessments? Tipe-tipe dari monitoring assessment itu apa saja? Well, the first is placement assessment, observation of learning, short-term achievement assessment, diagnostic assessment, achievement assessment, and proficiency assessment. Okay. Yang pertama adalah placement assessment. Placement assessment itu apa? Itu seperti tes penempatan, guys. Ya. It is used to decide what level of the course a learner should enter. Okay. For example, you want to take English course in Pusat Pelatihan Bahasa atau Language Training Center, and then the Language Training Center will place you according to the level of your English, for example. So they are going to do what is so-called a placement test. Yeah, it is often has to be done just before a course begins. Jadi placement test itu dikerjakan sebelum course begins, ya. Kemudian the learners are unfamiliar with some of the test formats. Ya, sering sekali terjadi bahwa learners siswa itu tidak familiar ya dengan some of the test format, dengan format tes ya. Oke, ini poin-poin penting dari placement test seperti itu. Oke, and placement assessment should be familiar, friendly, relax. Jadi tes penempatan itu harus familiar, friendly, relax, kemudian reasonably brief,
and easy to mark. Oke, singkat, tidak complicated, dan gampang untuk menilainya ya. Focus on gathering the most relevant information. Jadi fokusnya untuk mengumpulkan informasi-informasi yang relevan lah ya. Oke. Placement test focus on knowledge of language item rather than skills in language use. Biasanya placement test itu fokusnya kepada knowledge ya, mungkin grammar ya, kemampuan grammar daripada language skills seperti speaking, writing, reading ya. Itu lebih kepada misalnya mengetes kemampuan grammarnya misalnya ya. Language items daripada language use. Oke. Why we don't use test with the language use focus for placement? Kenapa tidak menggunakan language use di dalam placement test? Karena difficult to interpret ya, difficult to interpret. Kalau di test speaking misalnya, ini cara mengukurnya mungkin susah juga ya. Kalau tes grammar kan lebih mudah dan lebih cepat ya. Difficult to score, susah menilainya. Time consuming to set ya, untuk membuat tesnya juga lebih time consuming, memerlukan banyak waktu. Might not meet many of the requirements for an effective placement test ya. Next, observation of learning. What is observation of learning? Observation of learning ini termasuk monitoring ya. Oke. Lebih pada monitoring daripada ke tesnya ya. Occur at the level of learning activity. Jadi ini dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung, aktivitas pembelajaran berlangsung ya. Does not assess the learners, but it is directed toward the task that they do. Tidak mengetes, tetapi apa? Fokusnya pada task ya, aktivitas yang mereka kerjakan. And what is the purpose? The purpose is to see if it is necessary to make changes to the learning activities in order to encourage learning. Jadi ini untuk memperbaiki proses pembelajaran sebetulnya. Jadi diobservasi apakah ada kekurangan di sana sini, dan kemudian hasil observasi digunakan untuk perbaikan pembelajaran. That's it. Okay. And the question that should be asked when observing learning activities. Jadi yang harus kita lakukan ketika mengobservasi, kita punya daftar pertanyaan untuk mengguide ya kita di dalam mengobservasi. What is the learning goal of the activity? Kita lihat goal-nya apa sih dari aktivitas pembelajaran. What are the learning conditions that would lead to the achievement of this goal? Kondisi pembelajarannya harus seperti apa sih untuk mencapai target ya. What are the observable signs that this learning condition are occurring? Nah, kalau targetnya udah ditetapkan, kemudian apakah selama proses pembelajaran target itu kira-kira telah dilaksanakan, telah dicapai itu. Ini harus kita observasi. And what are the design features of the activity that set up the learning condition or that need to be changed to set up the learning condition? What are the design feature of the activity? Jadi desainnya dari aktivitasnya seperti apa ya? Oke. Kemudian kalau itu memang memerlukan atau tidak tepat ya, desainnya tidak tepat, juga kita catat ya sebagai catatan dalam observasi itu ya, sehingga nanti bisa dijadikan rekomendasi-rekomendasi. Oke. Okay, guys, monitoring can occur in different ways. Okay, like learner diaries, logbooks written for the teachers and learners talking in small group. Okay, kita juga bisa memonitor, mengobservasi melalui sumber-sumber yang lain, misalnya catatan siswa kita, logbooks-nya dari teachers-nya, kemudian dari pembicaraan dan omongan siswanya, diskusinya dalam small groups-nya juga bisa menjadi bahan dari monitoring kita ya. Okay. And then short-term achievement assessments. Okay. Ini adalah tipe selanjutnya dari assessment, short-term achievement assessment. Short-term achievement assessment looks at the product of activities or a small set of activities. Jadi small set of activities ya. Okay, short-term. Misalnya saja di dalam mata kuliah kita ini ya, kita sering mendapatkan kuis ya, Anda sering mendapatkan kuis. Ini termasuk short-term achievement karena di situ ada nilainya juga. Oke. Alright. Kemudian juga ada assignment. Assignment ya.
kita akan sering memberikan assignment kepada Anda ya. Nah, ini juga termasuk short term achievement. Tujuannya apa? To see if the learners are making progress on daily or weekly basis. Untuk melihat bahwa si pembelajar atau si siswa itu ada progres, ada kemajuan dalam pembelajarannya, baik itu progres harian, mingguan ya. Ini kita lihat dari short term achievement test ya. Okay, short term achievement assessment can also have motivational purposes. Jadi short term assessment itu bisa menjadi motivasi. Okay, why? To make learners do required work and to give them feeling of achievement through success on the test ya. Misalnya Anda nilai kuisnya bagus ya, ini kan menjadi motivasi. Oke, oh yes, saya nilainya bagus. Yes, I can get a good mark. Okay, so that I should work harder. Okay, my mark is not very good, so I should try harder. Misalnya, ini sebagai motivasi, short term achievement. Tugas yang diberikan, tugas kelompok misalnya ada diskusi tentang sebuah isu, kok kurang bagus ya, maka harus saya perbaiki lagi. Okay, short-term achievement is more easily assessed if there are clear performance objective for some of the learning goals. A performance objective is a statement consisting of 5 parts. Jadi intinya bahwa short-term achievement itu lebih mudah untuk dinilai kalau ada rubriknya guys ya, rubriknya. Rubriknya bisa berisi macam-macam like subject, performance, condition, measure, criterion ya. Mudahnya ada rubriknya. Sehingga siswa itu mengetahui harapan apa yang ada ya untuk mencapai kriteria yang bagus ya. Oke. Nilai ini akan mendapatkan nilai bagus jika bla 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 bla. Ini kan harus ada rubriknya di situ. Oke, good short-term achievement assessment should provide clear record of progress that is easily interpreted in a form to motivate learners to keep working toward the core goals, not occupy too much class time, be a regular expected of class activities ya. Jadi short term achievement test itu harus mempunyai ciri-ciri ini guys ya. Oke, jadi dia provide clear record of progress, ada recordnya, kemajuan-kemajuan dari siswanya, harus memberikan motivation for learners. Untuk apa? Untuk keep working, terus belajar, bekerja keras ya. Kemudian don't take class time much. Jangan mengambil banyak waktu di dalam pembelajaran ya. Dia hanya sedikit waktu saja tetapi rutin ya. Kemudian be a regular expected of class activity. Regular, rutin, regular ya. Okay, that's all guys that I can explain today. Thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.